Goeiemiddag kykers en welkom terug na Blitsfokus. My naam is natuurlik Jeanette Diergaard en vandag gaan ons lekker saamkuier op vandag se Blitsfokus. So ons gaan 'n nuwe segment voorstel wat genaamd is op die bal. Nou ons gaan 'n bietjie natuurlik kyk na die WIS en gimnasium hokkiespanne wat dan nou in Suid-Afrika is by die Kaapstad hokkiespan of hokkiefees. So bly ingeskakel vir dit. Ons gesels ook in ons onderhoud met Maja Brinkmann. Sy is 'n triatleet en sy gaan vir ons 'n bietjie vertel van haar voorbereiding vir die Commonwealth Games wat dan nou later gaan plaasvind. So bly ingeskakel vir al dit. Ons gaan kyk ook op Nuut op die rak, 'n nuwe boek. En wat dan nou deur Litnet geresensieer is. En dan gaan ons ook 'n bietjie natuurlik soos ek gesê het op die bal kyk saam met die WIS spanne. So bly ingeskakel vir dit en ons gaan nou lekker saamkuier. Okay, so vandag kyk ons soos gewoonweg na die wat op die zone blaaie plaasvind. Dit is dan nou ons nuus vandag. En op ons voorblad kyk ons na 'n jeuginisiatief wat deur Jens Griebel en Funimilayo Akpokinivio begin was. Nou, dit is dan nou 'n stem en robotics inisiatief. So hulle fokus daarop om dan nou die jeug te bemagtig met stemvakke en robotics. So dit is nogal cool dat hulle dit begin het en hulle het dit in 2019 begin. Nou die span van 2 het dan nou besluit om 'n span te begin, 'n groter span te begin wat vir die first global kompetisie wat die maak van tegnologie en robotics dan nou aanmoedig. En die eerste kompetisie het hulle 7de gekom uit 198 spanne. Nou die groep het al gegroei van 2 lede na 4 terwyl hulle 'n addisionele 6 lede oplei. En dit is 'n nie winsgewende organisasie en hulle kry tans ondersteuning van Pebble, Salt Essentials IT en Impact Tank. En al die studente wat deel is van die spanne staans besig om by verskeie Namibiese universiteite te studeer. So ek dink dit is nogal 'n cool ding om leerlinge te help om dan ook aan die einde van die dag werk kan kry en om vir hulle aan te moedig om stemvakke op te vat, want dit kan nogals baie daunting wees vir baie van die jong mense. Ja, ek dink as ek kyk na myself op skool was wetenskap en wiskunde en al daai soort goed was vir my verskriklik oorweldigend en ek kon nie kop of stert uitmaak nie. En toe ek na hoërskool teen my eie pas begin werk het en teen my eie pas begin leer het oor wetenskap en wiskunde, toe raak dit vir my ongelooflik interessant. En toe ek ander hulpbronne gebruik wat nie net, wat ek is baie jammer handboeke is vervelig, sieldodend. Maar daar's verskriklik baie boeke, nie fiksieboeke oor hierdie onderwerpe wat my verskriklik gehelp het om dit beter te verstaan. So, dit is lekker om te sien dat ons buite skole en buite in vir handboeke, ek het nog nie vergeet dat my wiskunde handboeke tikfout ingehad het nie, dat ons buite handboeke en buite klaskamers vir kinders prakties begin leer oor wetenskap. Robotika is 'n groot een nou in die tyd van AI, gaan ons meer en meer robotte begin bou, maar die groei van robotika is nogals vir my stadiger is wat ek so gedink het. Is dit? Wel, daar is verskeie soos ek sê, groepe soos die wat dan nou ook met robotika begin en die Goethe Instituut het ook 'n program waar hulle dan nou robotika doen en ek dink kyk, hulle gaan op die pas wat moontlik is en daar kan verskeie ouers dit nou nie bekostig om om hulle kinders in hierdie buitemuurse aktiwiteite in te skryf nie. En ons weet sport is nog steeds 'n baie groot deel van ons kultuur. So baie fokus dan nou seker daarop. En ek het ook by die Upshift Namibia was daar 2 seuns wat nou 'n language model begin het soos ChatGPT en hulle leer hierdie language model verskeie tale en hulle gaan nou Afrikaans leer praat, Oshiwambo en al die tipe van tale. So ek dink dit is nogal cool
ons beweeg seker op die pas wat ons kan, van soos ek sê, baie word seker nog geïntimideer deur robotika en AI en programmering. En ons weet natuurlik ook nie aldag wat in universiteite plaasvind, die van daai leerlinge of daai studente kom ook met hulle eie programme op. Ek weet ek was onlangs by die Nest in Daba X. Nou hulle het ook gepraat van verskeie language models wat hulle begin en apps wat hulle besig mee is. So AI en robotika word nogals redelik gebruik. Die probleem is net dat ons nie aldag daarvan hoor nie. So ja. Ja, ek meen dit maak sin. En dan kyk ons ook op bladsy 2 Loini Delis Jonas wat in 'n skoonheidskompetisie gaan deelneem genaamd Miss African Global. Nou die skoonheidskompetisie beweer om vrouens reg oor die wêreld te verenig, reg oor die rassegrens en dit is ook daarop gefokus om gemarginaliseerde kinders uit armoede te help. Hulle is ook besig om of hulle doen ook alles oor child trafficking en hulle probeer ook om meer aandag daarop te skenk en om awareness ook om awareness daarop te bring. En die kroningsseremonie van dit wat nou in Namibië gebeur het, die streekse kroningsseremonie het by Marigold plaasgevind vroeër in die maand en so Jonas gaan nou Namibië gaan verteenwoordig. Ek dink dis amazing om te sien hoe baie skoonheid ons het in Namibië. Ek meen ons is 'n land van maar ek sê dit baie. Ons het ongelooflik baie ons half talentdensiteit as ek dit so kan sê. Daar's vir 'n land van 2.2 miljoen mense, dink ek doen ons mense verskriklik baie. En daar is natuurlik boeke oor die siege daarvan. Oor die siege van klein groepies, miskien speel dit 'n rol, ek sal nie weet nie, maar ek meen as ek kyk nou hoe baie skoonheidskompetisies hier is en nie net die mooi meisies wat dit oplewer nie, maar die harte wat dit oplewer. Ek dink agter elkeen van daai meisies is 'n ongelooflike hart. So dis altyd lekker om te sien. Dis nogal lekker. Ek het ook vir 'n tyd lank met die Miss Namibië skoonheidskompetisie gewerk en baie van hierdie meisies sê hulle het die passie om die gemeenskappe te uplift en allerlei tipe van dinge. Maar wat ek ook agtergekom het, 'n mens moet hulle volg na hulle se kroning om te kyk of hulle dan nog steeds besig is met hierdie skoonheidskompetisie, met hulle se liefdadigheid en wat hulle dan nou doen, wat hulle nog, hoe verder hulle se campaigning vat en so daai tipe van ding. Ja, ek dink elkeen van ons daar, maar Jeannie, ek wil weet hoekom werk jy nie meer met die mevrou Namibië organisasie nie? Is dit omdat jy te mooi is? Het jy hulle intimideer? Nee, dit is so nie. Het jy hulle intimideer, Jeannie? Daarom nie, jy moet sien hoe lyk meeste van die meisies. Hulle het mos nou hulle se kompetisie na Swakop toe gevat, die finale kroning. So dis 'n bietjie die logistics is 'n bietjie moeilik. En natuurlik het NBC dit dan ook oorgevat, so dit is nogals ook kyk, hulle is baie tegemoetkomend met NMH en ander mediahuise. Maar ja, ons sal kyk hoe volgende jaar lyk en dis maar net omdat sy hulle intimideer het. Daarom nie, maar ek wil ook net noem dat ons op bladsy 3 Suiderlig skool se koerant het. So as jy 'n bietjie meer wil lees oor wat die Suiderlig leerlinge mee besig is, dan kan jy daarna kyk. Hulle het ook die Osha Abrams, hulle praat ook oor haar. Sy was dan ook een van die finaliste wat die top 5 gemaak het in die Miss Namibië kompetisie. So gaan lees 'n bietjie, gaan kry die koerant, Algemene Zeitung, Republikein en Namibian Sun. Jy kan natuurlik ook die stories lees op zone.my.na. So moenie vergeet om daar te gaan kyk nie en volg ons natuurlik op ons sosiale media en kyk wat ons besig mee is en alles wat ons dan nou doen vir die jeug. En ja, dis mos ook nou back to school tyd. Ja. So ons doen ook nou campaigning daarvoor en ons gaan deel ons boekies uit. So dis julle gedoente. So dalk kom ons by julle se skool. En buiten van dis kan julle ook die nuutste skindernuus hoor op die Zone blaaie hoor ek met mense wat in die geheim meisies het. Ja, dit is dan nou tussen in die span in. So dalk sal ons nog 'n bietjie vir julle sê wat ons hier doen en wat ons mee besig is, maar bly definitief ingeskakel. Ons gaan nou saam met Maja Brinkmann gaan gesels. Sy is dan nou 'n atleet wat dan nou later in die jaar gaan deelneem in die Commonwealth Games saam met Nathan Chase en ander triathletes. Ja. Okay. Fantasties. Dankie julle.
So welcome to the interview. We're speaking to Maja Brinkmann, a triathlete, and today we'll conduct this interview in English, as you can obviously hear. So Maja, can you just tell us a bit about your background in triathlon? Well, growing up, I did a few triathlons for fun. It was never really that serious for me until the beginning of this year, when we had nationals and all the Africa Cup races, like in Port Elizabeth and Swakop. So then I decided to take the sport a little bit more seriously, and then here we are. Here we are, and you'll be partaking in in the Commonwealth Games. Can you just tell us how your preparation for that is so far? So I've been training like consistently ever since I knew that I qualified, and we recently went to Wales to train with the the Welsh High Performance Centre. Which was really awesome, getting that kind of exposure and learning how they train and getting to know what other people do. So have worked that into our training a bit. So I'm really working hard to try perform well at Commonwealth. Okay, awesome. And how excited are you for the Commonwealth Games? Really excited. Like, I haven't shut up about it to my family. They have heard all about all my excitement. Yeah, that's awesome. Can you perhaps also just touch on some of the other competitions that you took part in this year, how you placed and how that went? So in March, I went to Port Elizabeth and I came 4th in the Africa Cup there. Then a week later, we came to Swakopmund and I came 2nd after Kitty Ribbing from South Africa. And then I went to Wales and we raced in England in the British Super Sprint Series. And there, it was a very different system to what we have. Like, they have A finals and B finals. Okay. So I qualified for the A finals, which was really awesome. And I came 19th out of 70, which was, I guess, pretty good for considering I only really started the sport at the beginning of the year. And I'm happy with that. And I got to know a few of the athletes I'll be racing against in Trinidad and Tobago, which is really great. So the next stop is Tobago. Okay, and when is that taking place? It will be on the 6th of August and the 8th of August. So when you're taking part in these competitions, are you away from school? How are you juggling that as well? Oh, it's quite difficult. Most of the events I've done so far were on the holidays, so I didn't have much difficulty with keeping up with school, but now I'll be gone for 2 weeks. Okay. During school time, so that's a lot I'll have to try work back. Awesome. And your training schedule, how does that look? Where do you go and what do you do to, stay fit and to compete well in these competitions? I train at Dolphin Swimming Club and then my coach is Adele Delaray and she helps me on the track and she gives me cycling sessions. I also go to Lima Gym where I do spinning sessions once a week, so that's all part of my preparation for this big event. Awesome. And do you also partake in other athletic competitions and other sports in school? No, not really. This takes up a lot of my time. Oh, okay. And when you do these training, how's your nutrition? What are your preparations in terms of when you have a big competition coming up? I normally just stick to what I like racing on. Normally it's a lot of like bars, protein bars. I eat Future Life for breakfast. I really enjoy eating Future Life. And then it's just keeping a balanced meal like protein, carbs, and all that kind of stuff. And for your spare time and when you're not training a lot, what do you do? I like to hang out with my friends or maybe do something different, sleep sometimes. Yeah, I think sleep is pretty important when it comes to training and everything. And schoolwork, how are you keeping up with that? Normally we don't get too much homework and tests and stuff like that, but when I do, you just have to work it in somehow and try make it work. Awesome stuff. And for future triathletes, do you have anything to encourage them with how they can, come in, get into the sport and do it? Basically, like, just do it. Yeah. It will be hard because it is 3 disciplines you have to train, but it's really worth it if you want to take part in a sport like this. And just show up to a competition, get yourself interested and see where things go. Awesome. And are you hitting your PBs when you go out to train? Yeah, at the moment I've been pretty good with my times and all that kind of stuff. So
I'm hoping that continues till all the way. Yeah. Do you have a background in swimming and track? Yeah, running? I'm initially a swimmer, Okay. and then I broke my collarbone, so then I couldn't swim as much, so I started cycling, and then that's kind of how I started training for triathlon. Awesome. And when did you start with the swimming journey? Oh, when I was 2 years old, I started Okay. swimming at 2, and then started racing competitively at 7. Oh, okay. So you've been at it for quite some time. Yeah. Now, your family, of course, the Brinkmann family, has quite a history in sport. Can you perhaps just touch on that, when you started taking sports seriously and how that all developed? I guess swimming was the first sport I actually took pretty seriously, and then with all the events that they've hosted, I just took part, like ran the X-Trail. There's an Avis X-Trail this weekend that I won't be taking part in, just to make sure I don't get injured. Yeah. But I will be there helping, and so things like that always took part in and just continued from there. Awesome. And your family's background in sports, can you also maybe just touch on that, what your siblings are doing and your family in general? My little sister does quite a lot. She plays hockey, tennis, she swims. She's also interested in triathlon, but she hasn't really decided to take it as seriously yet. My dad also grew up playing sport in Namibia, and they own a sports shop, so it's always kind of been in my blood. And what competitions do your dad owns OTB, right? What competitions do they host throughout the year besides X-Trails that is also a part of Standard Bank, right? Yes, Standard Bank X-Trail. It's the X-Trail series, which is 3 runs. Then there are a few triathlons, one at Oneuptwo Dam Point, and then there's the Point Break open water swim and the Jetty Mile, Pupkowitz Jetty Mile in December. So there's runs, triathlons, swims. There's a lot that they host. Okay, will you be partaking in that, or is that a bit too much? No, I'll take part in what I can take part in. Okay. And does your father also have a hand in your training and your coaching? Yeah, he does, especially because we were away now for the holiday. My dad has to help with training, so he speaks to my coach, and he'll ride with me so that I'm not alone. So he is there quite a bit. Do you also do these weekend cycling, fun cycling events? I'm not that big in cycling. It's the one that I didn't do the most, so I didn't have much interest in it. But maybe in future I'll look to doing those kind of things. Okay, so your cycling background or your cycling training is mostly the spinning that you do? Not really. I do a lot of road rides as well, and intervals and long, easy rides to help with my training. Okay, and what are your current PBs so far? Oh, I couldn't tell you exactly. Okay. Because we don't look at PBs often. Often it's just training. But yeah. And do you have any role model that you look up to when it comes to the triathlon? No, not really. I haven't been into the sport as so long to really decide who inspires me, but there are a few triathletes that I've spoken to, like Richard Murray and Rachel Klammer from the Netherlands. They were here on a training camp, and they were really great speaking to us Namibian triathletes, and it was really great to listen to what it's like being a pro triathlete. Yeah, awesome. And taking up this or continuing with the sport in the future, are you looking towards that as well? Yes, of course, I'm looking towards it, and the Africa Cup races next year are also in mind, and then there's Africa Champs in October in Egypt, which we hope to go to. So there are many events that I'm still looking forward to partaking in. Okay, and when it comes to the sport, how well do you think it's going to grow in Namibia in the future, and how is the climate of triathlon looking so far? I think it's grown so much in the past year already that last year not many people knew that triathlon was a very junior sport. It's normally taken part by much older people. So now that we've got four juniors going to Youth Commonwealth Games, I think that's a great start for us. And then to try spark interest of others, showing them that there are opportunities that triathlon can give you, and that the sport is growing, and it's a really great opportunity for younger kids to maybe be inspired by what we're doing and want to take part. Okay, and in the future, do you look to also do some engagements with the youth to encourage them to take up the sport? I think that would be awesome. I've had that idea. I haven't really spoken about it to
my coach or anything yet, but I thought that would be really awesome if we could maybe host a camp, not making any promises, but for like juniors and get them inspired by what we're doing. Sport and what you're doing. Awesome stuff. And do you have any perhaps last words to encourage the youth to take part in and to be involved in sport in general? Sport is awesome. It gives you friends for like a lifetime, and the community or the friends I've made in triathlon are some of the closest friends I have, and I'll have them for the rest of my life, which is awesome. So doing sport not only gives you the satisfaction of keeping fit and doing something, you also make really great friends along the way. Awesome. And that friends include Nathan Chase, Chloe Rousseau, Marie Stain, Matt Reese-Isaacs. That's so far. My cousin Ethan also takes part in the sport, so we've got a nice little group going that could possibly inspire the younger kids to start. Okay, so I think that, surrounding yourself with these guys and just being with them also encourages you to do better, right? Yeah, makes you want to go to training, makes you work hard, has a little bit of friendly competition going. Yeah. So it's really awesome. Awesome, thank you so much. Thank you. Hou julle van avontuur? Wel, boeke kan julle definitief vele avontuur gee. So vandag kyk ons na Sally Partridge se boek Witches van Hogback. Nou dit is dan natuurlik 'n boek wat in Suid-Afrika afspeel in 'n Oos-Kaapse dorpie Hogsback. Dit is in die Amatola bergreeks by 'n groot inheemse woud waar dit dan nou plaasvind. Nou die boek begin met 'n moord op Hogsback en gaan dan aan met Zelda, 'n 17-jarige wat onlangs deur 'n break-up gegaan het, en sy het dan nou besluit om 'n breek te vat van haar alledaagse lewe en gaan saam met haar ouers na Hogsback toe. Nou sy word ingetrek deur witches of hekse wat nou op Hogsback bly, en sy bevind haarself in 'n tipe van 'n donker kring. Nou dit gaan ook oor die waarheid van die moord wat sy dan nou moet verder ondersoek, en wat sy dan nou kry is dan nou om te bevind dat die seun se afsterwe dan nou deur een van die mense gepleeg is wat in Hogsback bly. En soos ek gesê het, sy bevriend 'n hekseverbond en raak betrokke in hulle rituele en swart klere, en die hekse word dan nou ook natuurlik verdink oor die moord wat nou plaasgevind het. Die boek was geresensieer deur, kom ons kyk gou haar naam, Jennifer Pype van Litnet, en dit is 'n redelike kort boek wat nou gaan oor die Hogsback moord, en dit is vir tieners wat 13 jaar en ouer is. So as jy belangstel in 'n lekker avontuur, gaan kyk 'n bietjie daarna of gaan lees 'n bietjie oor die Witches van Hogback, en soos julle ook kan sien, kan julle dit dan nou verder bestel, en julle kan dit ook die resensie self gaan lees op litnet.com en .za. So daar het julle dit vir vandag se nuut op die rak. Gaan kyk 'n bietjie avontuur of gaan lees 'n bietjie oor die avontuurlustige lewe as julle dan nou tyd op julle hande het. Baie dankie. In ons nuwe segment op die bal gesels ons oor die Windhoek Hoërskool en Windhoek Gimnasium onder 19 en onder 18 spanne wat hulle self tans bevind by die Kaapstad Hokkiefees wat natuurlik in Suid-Afrika plaasvind. Nou die spanne het hierdie vakansie hard gewerk om dan nou voor te berei vir die Hokkiefees wat dan nou gaan plaasvind. En die spanne het gister begin speel en sal tot die 23 Julie teen verskeie Suid-Afrikaanse spanne speel, en die wedstryde kan gevolg word op supersport skole. Nou die WIS onder 18 span het vandag teen Millfield skool gespeel, en tydens die uitsaai of die skiet van die show het Millfield voorgeloop met 1-0 teen WIS. Nou die Windhoek Gimnasium span het 09:30 ook gespeel, hulle eerste wedstryd gespeel, en die finale punt sal dan nou ook op die MyZone Facebook blaaie
en Instagram blaaie gewys word of opgedateer word. So moet dit nie misloop nie, kom ons volg die spanne en ondersteun hulle natuurlik. En tot die 23ste Julie sal ons kyk hoe hulle gevaar het en dalk volg ons ook op met hulle wanneer hulle terugkom Namibië toe. So bly ingeskakel vir 'n kort video wat hulle dan nou vir ons gestuur het van Kaapstad af en kyk dan nou hoe hulle so ver vaar. Dis Mila Malan en Caitlin Leef, hulle is ons kapteine van WAS se eerste meisies hokkiespan. Caitlin, hoe is die toernooi vir julle sover? Sover was dit baie lekker geweest. Ons was gister by die opening geweest wat verskriklik amazing was, soos elke jaar, net 'n bietjie koud en reënerig. En ook gisteraand was verskriklik lekker. Ons kon van die ander spanne ontmoet het en almal bymekaar wees en dit was net lekker om te weet dat almal net sportsmansgees en almal kan goed oor die weg kom van die baan af. Hoopelik ook op die baan. Ja. Mila, en ons eerste game, vertel 'n bietjie. Ek dink ons eerste game het baie goed gegaan. Ek dink ons het gedeliver. Ons het definitief gefokus op wat ons moes doen en ons het dit gedoen. Ons het 2-1 gewen en ek voel dit is 'n great start vir die toernooi. En dan, wat is julle verwagtinge van die res van die toernooi? Ek voel ons moet bietjie opgaan. Ons moet net so aanhou deliver en dan sal ons goed doen en dis wat ons wil wees. Ek dink vir my definitief om van te hê, vir van ons is dit ons laaste toer. So definitief net om memories te maak wat ons vir ewig kan onthou en definitief ook om hierdie wen saam met ons te dra, maar op dieselfde tyd humble te wees en alle eer vir die Here te gee. Want ultimately is dit hoekom ons hier is. Ja. Span, sê hallo julle. Hallo Daar het julle dit. Dit is dan nou die einde van vandag se Blitsfokus episode. Ek hoop julle het dit saam met ons geniet en dat julle daarom 'n klein bietjie geleer het van dit wat ons oor gesels het. So kom volgende week terug. Ons is 5uur op die DStv kanaal 285 en ook op GoTV kanaal 25 en ons gesels ook hier op Facebook om 5uur. Julle kan natuurlik ook op YouTube opvang met die ander episodes wat ons het. Daar het julle dit. Baie dankie van my kant af en van die Blitsfokus span. Totsiens vir nou en bly nuuskierig.